बंधुगण आपनको आंतरिक नमस्कार। आज भिडियो आम इस्राएल देशर एक बंदर विषय आलोचना करवा। जेपरी आप पढ़ी जे पारादीप बंदर जेपरी आम ओडिशार अच्छे सेहीपरि इस्राएल देशर बंदर बंदर रे जहाज गुड़िक अर्थात पानी जहाज गुड़िक जावासिया करते। तबे ए भिडियो सहित बाइबल सहित कौन संपर्क अच्छे बंधुगण से निमंते मुझे भिडियो आपण मान सामना को आनिले। तबे बाइबल जल यात्रा विषय अनेक पदपर्व अनेक घटनावली सब रही अछि। तबे ए बाइबल मध्य जहाँ भी घटनावली रही अछि से मध्यरु दुईटी मुख्य घटनावली मु आपन को जनइबी जाकि नूतन नियम रे घटी अछि। आ से निमंते ए भिडियो आपन देखुथांतु आ परमेश्वर कर वाक्य मध्य ता सहित सुनुथांतु। वर्तमान आपन स्क्रीन रे जहाँ भी देखुचंती ये होची एक बंदर, इस्राएल देशर एक बंदर आ याकू एकर पोर्ट बोली कहा जाए। जेमती आम ओडिशार पारादीप बंदर से भली। तेबे प्रिय बंधुगण देखंतु ए बंदर रे किपरि जहाज गुड़िक धारी धारी हेकी सब ठिया होइचंते। तबे ए जो बंदर अच्छी इस्राएल देशर एकर बंदर रे एठारे अनेक प्रकार जहाज अच्छी, छोट जहाज आरंभ करी बड़ बड़ जहाज पर्यंत एठारे सब रही अछि। आ किसी जहाज यात्रीवाही एवं किसी जहाज को माछ धरिबारे व्यवहार करा जाई थाए, अर्थात माछ व्यवसाय रे व्यवहार करा जाई थाए। तबे बाइबल रे एपरि किसी घटनावली अच्छे कि आउ जोंथिरे जहाज द्वारा अर्थात नौका द्वारा गोटे स्थान रो अन्य स्थान को लोक माने जीवासिया करुथिले। हाँ बंधुगण अमानकर प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे डंगा उपरे बसी गोटे जगह अन्य जगह को यात्रा करथिले। आ शिष्य माने डंगार बसी गोटे जगह अन्य जगह को यात्रा करुथिले। कारण आजिकाली जेपरि आधुनिक जहाज गुड़िक रही अछि, यंत्र चालित जहाज गुड़िक आज रही अछि, किंतु पुरातन काल रे सेहीपरि किछि नथिला। पुरातन काल रे जहाज थिला, बड़ बड़ जहाज भी थिला, किंतु यंत्र चालित नथिला। तबे बंधुगण ये होची एक बंदर आ जहाँ को देखिले आमको स्मरण रे आसे, आमर मने पड़े जे बाइबल रे मध्य जहाज विषय लिखा अछि, डंगा विषय लिखा अछि। प्रथम डंगा विषय कहिबी, आपण भल भाव जानते। तापर मु कहिबी केउठारे जहाज विषय लिखित अछि बा लेखा अछि। जदि आम लुक तार 8 पर्वर तार 22 पद रु 25 पद आम लक्ष्य करिबा, सेठारे एक घटना घटी अछि। आ से घटना कौन? आ जेतेबारे शिष्य माने एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट से माने नौकार यात्रा करुछंती, गरासिया मानक अंचल को यात्रा करुछंती। आ सेही समय समुद्र मध्य प्रबल तोफान हैला। आ एभली प्रबल तोफान हैला जे नौकाटी कौन हैला जल रे परिपूर्ण होक लगिला। आ यह देखि शिष्य माने बहुत भय कले। आ भय करिके समान कौन कले, जीशु को उठाई कहले उठंतु गुरु आमे माने मरलो। ए देखंतु एठारे घोड़ा गाड़ी भी अछि। आउ ए जो घोड़ा गाड़ी आज अनेक अल्प परिमाण देखा जाए। आउ इस्राएल देशर मध्य ए समस्त विषय रही अछि। तबे एटा हमर टॉपिक नुहे बंधुगण। तबे ए शहर को आपण टिके देखंतु केते सुंदर अछि। आमर टॉपिक होची बंदर बा जहाज उपरे आधारित आजिर भिडियो। तबे ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी माने आ से समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट आदेश देले झड़ को झड़ सुस्ती रही थिला। आ वर्तमान आपण जा देखुचंती ये होची एकर जो बंदर अच्छी से बंदर आखपाख अंचल किसी घर द्वार एवं सहर। जदि आपण केबे सेठाकु जानते, जदि जीवे सेठारे जदि आपण बुलाबुली करिवे, तबे ए समस्त विषय मध्य आपण निश्चिंत भाव देखि परिबे।
ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ଏବଂ ଲୁକ ତାର 8 ପର୍ବର 22ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୌକାରେ ଥିଲେ। ଆଉ এই ନୌକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ବିଷୟ ସବୁ ମନେ ପଡ଼େ, ସେଇ ବାଇବେଲର ଘଟଣା ସବୁ ମନେ ପଡ଼େ। ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିଟ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍, ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏ ସହରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ବେଶୀ ବଡ଼ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ ଅଟେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ଅଳ୍ପ ଅଟେ। ତେବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଆଉ ଖାସ କରି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବନ୍ଦର ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପାଇବା ଯେଉଁଠି ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାଇବେଲରେ ଖୋଲିପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 27 ପର୍ବ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଉଛି। ଆଉ ପାଉଲ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ରୋମ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଏକ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଲେ। ଲେଖା ଅଛି 27 ପର୍ବର 1 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ି ଇଟାଲିକୁ ଯିବା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବନ୍ଦୀ ରାଜକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଜୁଲିଓ ନାମକ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ରୋମ ଅଭିମୁଖରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? 13 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହିବାରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ମନେକରି ଲଙ୍ଗର ତୋଳି କ୍ରିତିର କୂଳର ଅତି ନିକଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 14 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଯାହାକୁ ୟୁରକ୍ୱିଲ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ କୂଳରୁ ବହି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 15 ପଦ, ଜାହାଜ ତୋଫାନରେ ପଡ଼ି ପବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଆମେମାନେ ତାକୁ ଭାସି ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପାଉଲ ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜାହାଜ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରବଳ ତୋଫାନରେ ଜାହାଜ ଶେଷରେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ସେ 27 ପର୍ବର 39 ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଇବେଲରେ ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ବନ୍ଦର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର এই ବନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, এইଠାରେ ଆଜି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବନ୍ଦର ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି ପୁରା କାଳରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ
ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଏଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏଇଭଳି ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନେଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆସିବି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।